जय श्री जगन्नाथ। आज पवित्र चंदन पूर्णिमा श्रीक्षेत्र चंदन यात्रा को समस्त भक्त भाई माँ मानक स्वागत कथारे अछि। दले च दल गोविंदं चापेश मधुसूदनम रथ तो वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात दलयात्रा दल विमान दल गोविंद को चाप खेल बा चंदन यात्रा रे नौका उपरे मधुसूदन को एवं रथयात्रा रथ उपरे वामन रूपी श्री जगन्नाथ को दर्शन कले आउ पुनर्जन्म हेब नाही। एई तीन दर्शन रे परम पद प्राप्ति अवश्य हेब। प्रसिद्ध वामदेव संहिता रे विस्तृत भाव में वर्णित एई पवित्र चंदन यात्रा। एषा यात्रा चंदनस्य जे तां पश्यन्ति सादरा लभन्ते सुख समृद्धि व्रजन्त्यन्ते हरे पदम। अर्थात महाप्रभुंकर अनन्य यात्रा को जी आदर और आग्रह सहकारे देखे से इंद्रलोक सर्वविधि सुख पाए आउ परलोक श्री विष्णुंक चरण कमल लीन। जेहेतु महाप्रभुंकर चंदन यात्रा पवित्र अक्षय तृतीया दिवस आरंभ हुए ताको आधार करी पद्म पुराण कहती वैशाख शुक्ल पक्षेतु जा तृतीया द्विजोत्तम परविद्धा च कर्तव्या पूर्वविद्धा न केनचित्। आम कालिया सान्तंकर एई प्रसिद्ध चंदन यात्रा आरंभ हुए वैशाख शुक्ल तृतीया तिथिरु बा अक्षय तृतीयारु आउ शेष हुए ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी तिथिरे। श्रीमंदिर अनुष्ठित द्वादश यात्रा भितर यह दीर्घतम। यार अवधि सर्वाधिक 21 दिन। यह बाहर चंदन बोली कहा जाए कारण महाप्रभुंकर चलंती प्रतिमा मदन मोहन श्रीमंदिर बाहर को अर्थात श्री नरेंद्र पोखरी को जलकेली पाई जाती। यही यात्रा रे मदन मोहनंक सांगे थांती राम कृष्ण श्रीदेवी भूदेवी और पंचमहादेव। पंचमहादेव हेले लोकनाथ कपालमोचन जमेश्वर नीलकंठ और मार्कंडेश्वर। एमाने समस्ते निज पालिंकी किंबा विमान रे नरेंद्र पुष्करिणी को विजय करती एवं नौका विहार रे सामिल हुअन्ति। बाहर चंदन सरीबा परदिन अर्थात ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा दिन ठारू आहुरी 21 दिन महाप्रभु चाप खेलती किंतु ताहा अनुष्ठित हुए भीतर बेड़ा रे। तेणु यहाँ को भीतर चंदन कहा जाए। यही भीतर चंदन समय रे महाप्रभुंकर चंदन लागी आलट लागी बेश जलक्रीड़ा मंडप ठारे जलक्रीड़ा नीति भोग इत्यादि यथाविधि पालित होता है। एबे आमे जानिबा महाप्रभु कौन पाई चंदन यात्रा करती। असह्य गरमरु रक्षा पाइबा पाई आम्भे विभिन्न उपाय खोजी थाउ। संध्या समय रे नई किंबा पोखरी कूल बसी ठंडा पवन को आस्वादन करिवार आनंद नियारा। आउ जदि पाखरे डंगार सुविधा अच्छी से नई होई बा पुष्करिणी सेथिरे बसी टिके जलकेली करिदेले मन हुए आनमना। दिन सारा शरीर बहुथिबा श्रम झाल प्रभाव बंद हुए और शीतलतारे आनंद मिले आउ मन भरी जाए। एकथा कौनसी साधारण मनुष्यर निर्णय नुहे। यह आम कालिया सान्तंकर राजाधिराज श्री जगन्नाथंकर महाप्रभुंक आचरण से जलकेली करिवे। असह्य उत्तापरु निजको रक्षा करी मनरे शांति आनिबे। जलकेली सांग को चंदन माखी हेबा मनर प्रफुल्लता को द्विगुणित करे। आम कालिया शांत दारोदिय हेले हैं तांकर मानवीय लीला आमको शिक्षा दिए जे आमको उत्तम पुरुषटीए हेबाकु हेले महाप्रभुंक आचरण को आपणेबाकु पड़िबो। सेही पुरुषोत्तम जगन्नाथंकर किछि आचरण आमठारे प्रतिफलित हेले आमे निश्चय भल मनीष बा उत्तम पुरुषटीए होई जागी उठिबा। महाप्रभु जलकेली करी आमको यही संदेह देउचंती कि गरमरु रक्षा पाइबा पाई शीतताप नियंत्रित यंत्रर आवश्यकता नाही कारण यार खराब प्रभाव शरीर उपरे पड़ी थाए। प्रकृति राणी आम पाई सबु संबार धरी छिड़ा होइछंती। सुस्थ शरीर धारण पाई उष्णता शीतलता जेतिकी आवश्यक
ତାହା ଆମେ ପାଇପାରିବା ଅନାୟାସରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଧରଣୀ ରାଣୀର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିବା, ଧରଣୀ ରାଣୀକୁ ଆହତ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଯଥାଯିତ ସମ୍ମାନ ନ ଦେବା, ତେବେ ତାର ପରିଣାମ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଚାପ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍କରିଣୀ ବା ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବାଜି ଉଠେ ଟମକ ନିଶାଣ। ଅପ୍ସରାମାନେ କରନ୍ତି ମନଲୋଭା ନୃତ୍ୟ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଳକେଳି କରିବେ ଆଉ ଭକ୍ତଜନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଭାବ ଲଗାଇବେ। ଆମ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ରସିକ ଶିରୋମଣି। ରସିକତା ନଥିଲେ କ'ଣ କେହି ଜଳକେଳି କରିବାକୁ ମନ ବଳାଏ? ଏ ରସିକତା ତାଙ୍କର ଯୁଗ ଯୁଗର। ଏହି ରସିକତାକୁ ଆଧାର କରି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ ରସିକ ହାରାବଳୀ। ଆଉ ସେଇଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଜଳକେଳି ରସିକତା। ରସିକତା ନହେଲେ ଜୀବନ ଶୁଷ୍କ ମରୁଭୂମି ପରି ମନେ ହୁଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାପ ଖେଳିବାକୁ। ସାଧୁସନ୍ତମାନେ କର୍ପୂର ଗଣ୍ଡ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ମଦନମୋହନଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ। ବୈଷ୍ଣବମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତାମୃତ। ମାହାରୀମାନେ ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚୁଛନ୍ତି। କି ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟ ସତେ! କି ମନୋହର ପରିବେଶ! କି ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ! ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଳକେଳିରେ ବିଭୋର। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ଜଳବିହାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା। ମହାପ୍ରଭୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ଭକ୍ତଗଣ, ତୁମେ ଯେମିତି ମୋର ଏହି ଜଳକେଳିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛ, ମୁଁ ସେମିତି ତୁମକୁ ଭବଜଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରସିକ ହାରାବଳୀରେ ଲେଖିଲେ, ହରିକି ତାରିକେ ଆରହି ଖେଳ ଏମନ୍ତ ଭାବି, ଏହି ମତ ଘେନି ମତିରେ ଭବଜଳୁ ତାରିବି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସକାଳ ଧୂପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଭୋଗ ଲାଗି ପରେ ସେବକମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଲଟ ସେବା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଘଟୁଆରୀ ଘରଠାରୁ କର୍ପୂର କେଶର ମିଶ୍ରିତ ଘରା ଚନ୍ଦନକୁ 3ଟି ରୂପା ପିଙ୍ଗଳରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା, ପତି ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ମୁଦିରସ୍ଥ ସେବକମାନେ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ଘଣ୍ଟ, ଛତା ଓ କାହାଳି ସହିତ ତଳଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନୀ ସେବନ ପଟୁଆରରେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଉପରୋକ୍ତ ସେବକମାନଙ୍କ ସହ ପାଳିଆ ପୁଷ୍ପାଳକ ମିଶି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଘରା ଚନ୍ଦନକୁ ଲେପନ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକ ବିଭିନ୍ନ ସୁଗନ୍ଧି ପୁଷ୍ପ ଯଥା ମଲ୍ଲି, ଜୁଇ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଲାଗି କରାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବେଶ ଏତେ ମନୋହର ହୋଇଥାଏ ଯେ ଶ୍ରୀମୁଖ ଦର୍ଶନରେ ମନରେ ପୁଲକ ଜାଗେ ଆଉ ଭକ୍ତି ଭାବନାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆବେଗ। ଏହି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଗାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଜୟଦେବଙ୍କ କୃତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୀଳ କରେବଳ, ପୀତ ବସନ ବନମାଳି, କେଳି ଚଳନ୍ମଣି କୁଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡିତ, ଗଣ୍ଡ ଯୁଗ ସ୍ମିତଶାଳୀ। ନୀଳ କଳେବର ଆଜି ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆଉ ପୀତବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ, କର୍ଣ୍ଣରେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ। ଏହି ମନୋହର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସଭାରେ ଆଜି ଭକ୍ତ ବିମୋହିତ। ଭୋଗ ଲାଗି ସାରିବା ପରେ ସୁନା ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଦତ୍ତ ପୁଷ୍ପରେ ନିର୍ମିତ ଅଳକା ଓ ଶ୍ରୀ ରାମଦାସ ମଠରୁ ଆସିଥିବା ଚୌସରା ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଲାଗି ହୁଏ। 6 ମୂର୍ତ୍ତି ପୁଷ୍ପାଳଙ୍କାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଲା ପରେ ବେଶ ବଢ଼େ ଆଉ ମୁଦିରସ୍ଥ ସେବକ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରସ୍ଥ ଦକ୍ଷିଣ ଘରେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦନ ହେଲା ପରେ ମଦନମୋହନ ଓ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ବିଜେ କରାଯାଏ। ସେଠାରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାରରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପୂଜା ଓ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାତ ଭୋଗ, ଦହି ପଖାଳ, ବୋଡ଼ା ପିଠା ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ ମଣହି କରିବା ପରେ 3 ବାଡ଼ରେ ଯଥାକ୍ରମେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା, ପତି ମହାପାତ୍ର ଓ ମୁଦିରସ୍ଥ ସେବକ ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ଶେଷ କରନ୍ତି। ଏଥର ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସେ ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ବାହାର ଚନ୍ଦନ ବିଜେ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇଲା ପରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବିଜେ କରନ୍ତି ସୁସଜ୍ଜିତ ପାଲିଙ୍କିରେ ଆଉ ଶ୍ରୀ ମଦନମୋହନ, ଶ୍ରୀଦେବୀ ଓ ଭୂଦେବ ବିଜେ କରନ୍ତି ମଣି ବିମାନରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ରୁନ୍ଧା ହୁଏ ଓ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଷ୍ପଳଙ୍କାର, ମାଲ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦାନ ସ୍ୱରୂପ ବେଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରାଯାଏ। ରାଜାଧିରାଜ ଯିବେ ପଟୁଆରରେ। ସାଜସଜ୍ଜା ସେମିତି ଲୋଭନୀୟ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ।
तापरे विमान बड़ो सेवक माने पालिंकी और मणि विमान को कांधरे बहन करी अति आनंदरे बाहरी पड़ती नरेंद्र पुष्करणी अभिमुखे सांगरे घंट छता और काहाली सेवकों सह अगणित सेवक एवं भक्त माने पालिंकी और मणि विमान आगे जावा परे पंच महादेव निज निज विमान रे नरेंद्र को विजय करि थांती। एही समय रे केतक निर्दिष्ट मठ जागा आखड़ा और व्यक्ति विशेष महाप्रभुंक पाखरे पंक्ति भोग लागी करि थांती। सबु ठाकुर माने नरेंद्र रे पहुँचला परे जगन्नाथ बल्लभरु जल को नहीं पालिया बरागुड़ कर्पूरयुक्त करायुक्त जल को 5 बाड़े जलमहणी करती। तत्पर महाजन सेवक माने रामकृष्ण को पुष्करिणी कूल सुसज्जित हेबा 2टी भासमान चाप मध्यरु जोटा बड़ सेठारे विजा करती। एही बड़ चापरे रामकृष्ण संगे पंच महादेव विजे करती। महादेव मानक पई रामकृष्ण पछकु एक सिंहासन तैयारी करा जायथाय। द्वितीय चापरे मदन मोहन श्रीदेवी और भूदेवी विजय हेबा परे मुदिरस्थ सेवक प्रसाद लागी करती और हड़प नायक दशवतार पटी कांधरे पकाई बिड़िया महणी कराती। तत्परे भजंतरी और वाद्यकार माने आग नौकार जाती। चंदन यात्रा करने ठाकुर मानकर 2टी चाप नई विहार उद्देश्य नरेंद्र पुष्करिणी चतुर्पार्श्व भ्रमण करिथाए। रामकृष्ण विजय करुथिबा चापर नाम नंदा एवं मदन मोहन विजय करुथिबा चापर नाम भद्रा। केतक प्रथमटीर ना बैराटिका कहूथिला बेले अन्यटी ना सुनंदा कही थांती। चंदन यात्रा समय ठाकुर माने प्रत्यय 2 थर चाप खेली थांती। प्रथमटी दिन चाप और अन्यटी रात्र चाप। दिन चापरे ठाकुर माने पुष्करिणी चतुर्पार्श्व मात्र 1 घेरा भ्रमण करी कूल को फेरी आसती। तापरे रामकृष्ण बड़ चापरू ओह्लई और मदन मोहन स्नानरू चाप को जाई चंदन मंडप विजय करती। सेठारे सबु देवादेवी को नरेंद्र मध्यस्थ चंदन मंडप कुंडरे स्नान पूर्वक जल क्रीड़ा करिथांती। प्रश्न उठे किए कौटी जल क्रीड़ा करती। उत्तर रे कहा जायछि जे मध्य भागरे थिबा कुंडरे श्री मदन मोहन भूदेवी और श्रीदेवी, पूर्व भागरे थिबा कुंडरे राम और कृष्ण, पश्चिम भागरे थिबा कुंडरे पंचपांडव पंच महादेव जड़ क्लांते श्री विग्रह मानक जलकुंडर उठाई प्रच्छनी रे विधि पूर्वक पछा जाई पुष्पमाल्य पाट वस्त्र सदा बेसरे सज्जित करा जिबा परे पंचोपचार रे शीतल भोग लागी हुए। यहाँ पर ठाकुर माने स्वर्णालंकार मंडित हेबार विधि अच्छी। सुरक्षा दृष्टि एवं श्रीमंदिर गहना मानक स्थानांतरित करा जाऊ नाही। तर्पण सरिला परे सेई चंदन मंडप ठारे थिबा रस घरे प्रस्तुत मांडुआ काकरा केली रसावली इत्यादि भोग होइथाय। भोग बढ़िबा परे श्री विग्रह मानक बिड़िया पान मणहि करा जाय। तापरे ठाकुर माने रात्र चाप को विजय करती। श्री विग्रह को चंदन मंडपटारे फूलरे विभिन्न प्रकार बेशरे सज्जित करा जाए। यही चंदन यात्रा रे जो सेवक माने सेवा प्रदान करती एवं यही समय जो नीति ठाकुर मानक प्रदान करा ताहा अत्यंत रमणीय। चंदन यात्रार अंतिम दिन रे अर्थात 20तम दिन रे यह अति आडंबर रे पालित हुए। यह को आमे भौरी यात्रा बोली कही थाउ। यही दिन ठाकुर माने स्वतंत्र पटुआर रे आसी थांती। एथिपाई श्रीमंदिर तथा जिला प्रशासन पक्षर यथेष्ट व्यवस्था ग्रहण कराए। आतशबाजी पताकाधारी शोभायात्रा वाद्य नाग मेढ़ संकीर्तन इत्यादि पटुआर रे आगे आगे चली थांती। भौरी दिन श्री विग्रह माने आसुथिबा पालिंकी एवं मणि विमान को भेलभेट कना जरी तथा विभिन्न पुष्परे चिताशक भाव सुसज्जित कराए। यही दिन रे विशेष आकर्षण है चाप खेल सांग को भौरी अर्थात यही दिन ठाकुर माने प्रति कणरे 7 घेरा लेखाएं जल केली करिथांती। यह अग्निकोणरू आरंभ होई ईशान्य कोणरे शेष हुए। कोण भौरी सरिला परे पुष्करिणीर मध्यस्थल भौणी करा जाए। महाप्रभुंकर एही दिन केली देखा स्वर्गर देवता माने ओह्लई आसती। मर्त्यर मानव माने तो एमिति सौभाग्यवंत जे सेमाने महाप्रभुंकर एही मनलोभा तथा महत्वपूर्ण यात्रा देखा सुजोग पाती। बाहर चंदनर अंतिम दिवस अर्थात 21 दिन ठारे
ଠାକୁର ମାନଙ୍କର ହଳଦୀ ପାଣି ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୁଏ। ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ମାନେ ଚନ୍ଦନ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନ ଚାପରେ ସିଧା ଚାପକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ ରାମକୃଷ୍ଣ ଏକାଠି ବିଜେ ହୋଇ ବନ୍ଦାପନା ଓ ହଳଦୀ ପାଣି ପିଚିକାରି ଖେଳି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରନ୍ତି। ଏହି ଚାପ ଦର୍ଶନରେ ଯେ କେତେ ପାପ ନାଶ ଯାଏ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାର୍ଗେ ମୁହସ୍ୱବତ୍ୱୟା ସ୍ୱପଦେଷୁ ନିବେଶୟେତ୍ ଦେବାନାଂ ଗନ୍ଧଲେପଂଚ ଯଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭ୍ରମଣଂ ତଥା ଜଳମଣ୍ଡପ ଗୁଜାଂଚ ମାର୍ଗେ ବୈଷ୍ଣାଂ ଗତାଗତେ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଭ୍ରମତ ଭକ୍ତ୍ୟା ତେଷାଂ ସ୍ୟାପ୍ତାପ ସଂଖ୍ୟକ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରଣୀ ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିମାମାନଙ୍କୁ ନେବା ବେଳେ ଉତ୍ସବମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ଶେଷରେ ପ୍ରତିମାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରାଇବ। ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ଚାପ ଖେଳ, ଚନ୍ଦନ କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ, ଜଳମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା, ମାର୍ଗରେ ଗମନାଗମନ, ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ସହିତ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ନାଶ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ବାହାର ଚନ୍ଦନ ସମ୍ପର୍କିତ। ଏବେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଭିତର ଚନ୍ଦନ। 21 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ 21 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭିତର ଚନ୍ଦନ କହିଥାଉ। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଲାଗି, ଆଲଟ ଚାମର ଲାଗି ଇତ୍ୟାଦି ନୀତିମାନ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ, ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଓ ରୁକ୍ମଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀ, ଏହି 4 ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରସ୍ଥ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ମଣ୍ଡପରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଜଳକେଳି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ରୁକ୍ମଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀ ବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଜଳକେଳି ନୀତି ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ଦଳଗୋବିନ୍ଦ ବିଜେ କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀଦେବୀ ଓ ମଦନ ମୋହନ ବିଜେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି 21 ଦିନରେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକ ମଦନ ମୋହନ ଓ ଶ୍ରୀଦେବୀକୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେବା ପରେ ମହାଜନ ସେବକମାନେ ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପ ତଳେ ଥିବା ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେ କରାନ୍ତି। ଏହାପରେ ବାମନ ବଡ଼ୁ ସେବକମାନେ ପାଲିଙ୍କିକୁ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ନିକଟସ୍ଥ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ମଣ୍ଡପ ନିକଟକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ମେକାପଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଥିବା ଶ୍ରୀକପଡ଼ାରେ ପାଣି ଛାଣି କରି କୁଣ୍ଡ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହି କୁଣ୍ଡରେ ସୁବାସିତ ପୁଷ୍ପ, କର୍ପୂର, ଚନ୍ଦନ ଇତ୍ୟାଦି ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ମହାଜନ ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ପାଲିଙ୍ଗିରୁ ନେଇ ଉକ୍ତ ଜଳକୁଣ୍ଡରେ ବିଜେ କରାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମୁଦିରସ୍ଥ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରାନ୍ତି। ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ପାଣି ପିଚିକାରି ନୀତି ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ପଣା ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ। ପଣା ଭୋଗ ପରେ ରାଘବ ଦାସ ମଠରୁ ଆସିଥିବା ଶୀତଳ ଭୋଗ ମହାସ୍ୱାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଢ଼ାଯିବା ପରେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଜଳରୁ ବାହାରି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ପୋଛା ହୋଇ ମାଳ, ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଜଳକେଳି ପରେ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ ହୋଇ ଶ୍ରୀଦେବୀ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଓ ମଦନ ମୋହନ ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଭିତର ଚନ୍ଦନ ସମୟରେ 21 ଦିନ ଯାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, କେତେକ ନିଯୋଗ, ମଠ, ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ପନ୍ତି ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ବା ଜଳକେଳି କରି ଅନ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଅସହ୍ୟ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଜଳକେଳି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଛଡ଼ା ଅବସର ବିନୋଦନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶରୀର ଓ ମନ ଶୀତଳ ରହିଲେ ସିନା ବିଚାର ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର ହେବ। ଏଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଜଳକେଳି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଇଏ ଥିଲା ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ମହତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ଏ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାକୁ ଯିଏ ସଚକ୍ଷୁରେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରେ ନିଶ୍ଚିତ ତାର କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।